वाज़े करते जा रहे थे। तो मैं बात कर रहा था इमाम साहब की जामियत, इन तमाम अवामिल के साथ इमाम अबू हनीफा ने जो प्लेटफॉर्म दिया है वो एक मुकम्मल और भरपूर। अच्छा, अब इसका असर क्या हुआ? हमें तारीख से दलील लेनी चाहिए, हमें उनके बाद के हालात से इस्तेदलाल करना चाहिए, हमें खुद तजर्बाती तौर पे देखना चाहिए कि ये इतनी जामियत क्या सिर्फ दावों की सूरत में लोगों के सामने रखी जा रही है या तारीख ने इसको तस्लीम किया है। दुनिया का बेहतरीन तरीके फ़िक्र वही होता है जो लोगों के काम आ जाए। अमली दुनिया में बेहतरीन मकतबा फ़िक्र वो होता है जो लोगों के मसाइल हल करे। बेहतरीन इल्म वो होता है जो इंसान के उक़दे हल कर दे। बेहतरीन इल्म वही है, बेहतरीन कानून वही है, बेहतरीन मकतबा फ़िक्र वही है। इमाम अबू हनीफा ने अपने मुआसिर तमाम मकातिब फ़िक्र के मुकाबले में फ़िक़्ह शाफ़िई, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह हम्बली और इसके अलावा और बहुत सारे फ़िक़्ही मकातिब बने थे उस दौर में, उन सब के मुकाबले में इमाम अबू हनीफा के मकतबा फ़िक्र ने दुनिया पे हुक्मरानी की है। और अब भी इस वक्त भी ये मौजूदा दौर की एक हकीकत है। तारीख़ मुसलसल यही बात बताती आ रही है और आज भी आप इसकी गिनती और शुमार करें और इसको काउंट करें और जायज़ा लें पूरे तमाम इस्लामी दुनिया के ममालिक का, तो 2/3 मेजॉरिटी, दुनिया की 2/3 अक्सरियत इस दौर में भी इमाम आज़म अबू हनीफा की फॉलोवर है। इस दौर में भी पीछे जाएं तारीख में तो बड़े बड़े मकातिब फ़िक्र, बड़ी बड़ी रियासतें, हुकूमतें, शहनशाहियतें, चाहे वो तुर्की की सल्तनत हो या मुग़लों का दौर हो, हिंदुस्तान की 1000 साल तारीख़ को ले लें आप, या उससे पीछे जाएं तो खलीफा हारून रशीद जो अब्बासी दौर का सबसे बड़ा खलीफा हारून रशीद का ज़माना हो, या उसके बाद आगे चलें और सल्जूकियों का ज़माना लें जो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की है, चाहे वो रूम की सरजमीन पे मुसलमानों की सल्तनत हुकूमत हो या ईरान हो, इराक, हिंदुस्तान पे मुसलमानों का इक़्तिदार का राज। हर दौर में, इक़्तिदार के हर दौर में, मुसलमानों के तमाम अदवार में अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र ज़्यादातर पूरी दुनिया का आईन और कानून बनी हुई नज़र आती है। उसी के मुताबिक दुनिया में फ़ैसले हुए। ये रियासतों का काम ये महदूद नुक्ता नज़र से कभी आगे नहीं बढ़ता। रियासतें लामहदूद होती हैं, उनके मसाइल बड़े एडवांस होते हैं, उनकी ज़रूरतें बड़ी एडवांस होती हैं। लिहाजा इसके लिए हमें एक ऐसे फ़िक्र और ऐसे तरीक़ की ज़रूरत होती है कि जो हमें एडवांसमेंट के साथ आगे बढ़ाए, हमारे पैरों में बेड़ियाँ ना बांधे बल्कि आगे के मसले हल करे। और ये सलाहियत सिर्फ इमाम आज़म अबू हनीफा की फ़िक्र और उनके नुक्ता नज़र में थी, उनके तरीके इस्तिदलाल में थी, उनके तरीके इज्तिहाद में थी। यही वजह है कि बड़े बड़े वॉल्यूमों में इमाम अबू हनीफा की फ़िक्र पर मुश्तमिल किताबें तैयार हुई हैं। 10-10, 20-20, 50-50 जिल्दों में किताबें मौजूद हैं। और ये वो किताबें कि जो मुख्तलिफ अदवार में बड़े बड़े हुक्मरानों ने अपने आइन और कानून की बुनियाद के तौर पर जिनको इस्तेमाल किया है, वो सब किताबें फ़िक़्ह हनफ़ी पर मुश्तमिल हैं। इसी तरह का एक कई ज़ख़ीम जिल्दों में बहुत बड़ा ख़जाना जिसे औरंगज़ेब आलमगीर ने मुरत्तब करवाया, 500 उलमा जिसमें शरीक हुए हैं और बड़े मुस्तनद तरीके से दीन के शरीयत के मसाइल को जमा करके इकट्ठा करके एक किताब की शक्ल में लाया गया। उस किताब को इंतबात के तमाम अदवार में कानूनी और एक कौमी और रियासती हैसियत हासिल हुई है, उसको कानूनी हैसियत दी गई। वो किताब औरंगज़ेब आलमगीर ने जमा कराई और वो कई ज़ख़ीम जिल्दों पर आज भी इल्म फ़न का माखज़ है। उसका नाम है फ़तावा आलमगीरी। ये फ़तावा आलमगीरी ये एक बादशाह वक्त का शाहकार है। तो लोगों ने ये महसूस किया ना कि हमें तमाम मकातिब फ़िक्र के मुकाबले में इमाम अबू हनीफा का जो मकतब फ़िक्र है यही हमें जो है वो रहनुमाई कर सकता है और हमारे मसाइल का हल पेश कर सकता है, और इसी में हमें बड़ी वुसअत नज़र आ रही है। तो ये इमाम साहब के गोया मकतब फ़िक्र ने अपने आप को बाद में मनवा के दिखा दिया। ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। अब ऐसे इल्म के ख़जाने से हम और आप कैसे महरूम रह सकते हैं? इसलिए और दुनिया जब इतनी बड़ी तादाद में इमाम अबू हनीफा की पैरवी और उनकी तकलीद पर फ़ख्र कर रही है, तो दोस्तों आज हमें क्यों ना इस बात पर नाज हो कि हम भी हनफी कहलाने वाले और हनफी मकतब फ़िक्र से वाबस्ता। बेशक शवाफ़े भी बरहक, वो अपने महदूद मकतब फ़िक्र के लिहाज से वो बरहक हैं। उन्होंने जो कुछ ईमानदारी के साथ अपने इल्म फ़न की रोशनी में समझा उसको बयान किया, और हनाबिला अपनी जगह बरहक हैं। सारे जितने अकाबिर हैं वो सब अपनी अपनी जगह बरहक हैं। हम किसी की तौहीन तज़लील नहीं कर सकते, यही वुसअत ज़र्फ़ी है। लेकिन इमाम अबू हनीफा का जो मकाम है वो मानना पड़ेगा। इस पूरी दुनिया में इल्म फ़न की, इस पूरी दुनिया में अगर और मकातिब फ़िक्र सितारों की मानिंद हैं तो इमाम अबू हनीफा आफ्ताब माताब की मानिंद चमक रहे हैं। उनकी रोशनी जगमग जगमग सारी दुनिया में हमें छाई हुई नज़र आ रही है।
میں اگر اس سلسلے میں کچھ مسائل کی طرف توجہ دلاؤں تو اس سلسلے میں بھی کافی وقت لگ سکتا ہے. امام صاحب نے جو اپنے دور میں جو بنیادیں رکھی ہیں اور جو فکر و نظر کی جو طریق انہوں نے ہموار کیا ہے اور جن گہرائیوں سے انہوں نے دین و شریعت کا مواد نکالا ہے، اس کی روشنی میں آج کے جدید ترین سائنسی مسائل بھی ان کتابوں کے حوالے سے حل ہوتے نظر آتے ہیں جو آج سے 600-800 سال پہلے لکھی گئی اور جو حنفی مکتب فکر کے مطابق لکھی گئی. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ حل ہو گیا. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ بتائیے کہ آپ آج سے 700-800 سال پہ امام محمد، بلکہ اور پیچھے جائیے، امام محمد کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کی شاگرد علامہ سرخسی کی کتابوں سے نکال کر آج اس کا حل نکال لیا گیا کہ اس طریقہ کار سے جو بچہ پیدا ہوگا، جو بچہ دنیا میں آئے گا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے. کیا وہ اپنے باپ کی اولاد کہلائے گا، اسے حلال کی طرف نسبت کریں گے یا حرام کی طرف نسبت کریں گے؟ یہ مسئلہ باقاعدہ آج سے کوئی 1000 سال پہلے کی کتابوں میں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مکتبہ فکر کی کتابیں ہیں وہاں لکھا ہوا ملا ہے. یعنی انہوں نے وہ امکانات ظاہر کر دیے اس وقت جب تصور ہی نہیں تھا، سائنس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور کسی کی ولادت اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے. اس وقت لوگ صرف نیچرل اور جو طریقہ تھا قدرت کا اسی کے مطابق سمجھتے تھے کہ یہی ایک بس پروسیس دنیا میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور انسان ایسا اتنی قدرت نہیں رکھ سکتا یا ایسی کوئی سائنس ڈیولپ نہیں ہو سکتی. تو اس وقت جب دنیا وہاں کھڑی تھی اتنا پیچھے، لیکن امام ابو حنیفہ کا مکتب فکر کتنا آگے جا کر 1000 سال آگے جا کر دنیا کو ایک مسئلہ دے رہا تھا. 1000 سال تک تو لوگ یہ غور کرتے رہے ہوں گے کہ یہ مسئلہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے، یہ مسئلہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے، ایسا ہوتا کب ہے، ایسا ہوتا کب ہے، یہ لکھا گیا ہے خواہ خواہ یہ اضافہ ہے، یہ خواہ خواہ ذہنی کاوشیں ہیں، یہ خواہ خواہ کی دین کے اندر جو ہے نئی نئی باتیں نکالنا، اس طرح کی باتیں لوگ سوچتے ہوں گے اور اس کو جو ہے وہ بیکار چیز سمجھ کر کے ایک طرف ڈال دیتے ہوں گے. مگر لکھنے والوں نے جنہوں نے لکھا اور جنہوں نے جس مکتبہ فکر سے انہوں نے یہ فیض پایا ہے اس کی وسعتوں کے قربان جائیں. ان کی فکر و نظر کی وسعتیں دیکھیں، ان کا علم دیکھیں، ان کی جامعیت دیکھیں کہ وہ 1000 سال بعد وہ چیز دنیا کے سامنے آ رہی ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی شکل میں کہ نہیں، ان طریقوں سے بھی یہ ممکن ہے کہ انسان پیدا ہو اور یہ عمل تخلیق کا سلسلہ آگے بڑھے ان طریقوں سے بھی. تو وہ مسئلہ حل کیا اس وقت. یہ بات جب برطانیہ میں کسی صاحب نے، ہمارے ایک عالم مولانا صاحب نے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب جو فوت ہو گئے پچھلے دنوں علیہ رحمہ، ان کی کتاب سے حوالہ اس میں تھا. جب یہ بات انہوں نے برطانیہ میں کچھ یہودیوں اور عیسائیوں کے بیچ میں بیٹھ کے کوٹ کی اور اس مسئلے کو بیان کیا تو جناب وہ یہود و نصارہ، وہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے، پروفیسر تھے، وہ سائنٹسٹ تھے، وہ اس ڈیبیٹ میں شریک تھے، یہ سب تو وہ حیران ہو گئے. انہوں نے جب یہ سنا کہ اتنی صدیوں پہلے مسلمانوں کے کتابوں میں اس طرح کے اشارات اور امکانات موجود ہیں تو اتنے حیران ہوئے اور اتنے متاثر ہوئے کہ ان میں سے بعض لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. غور فرمائیے، یہ بات باقاعدہ علامہ سعیدی صاحب کی کتاب کے مقدمے میں لکھی ہوئی. تو یہ بات آج دنیا کو متاثر کر رہی ہے. یہ ہے وہ وسعت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وسعت، ان کی صلاحیت. ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات عطا فرمائے اور ان جن خوبیوں سے نوازا ہے آج تک وہ دنیا کے کام آ رہی ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی مزید گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ شخصی کمالات، علمی کمالات اور ذاتی کمالات کا انشاءاللہ بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.